नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ बात और रुक करेंगे खास खबर की ओर। कुशीनगर में उस समय भावुक माहौल देखने को मिला जब मशहूर दीनी शख्सियत हजरत मौलाना अहमद कमाल नदवी को नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। उनके जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और पूरे इलाके में गहरा शोक फैल गया। कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मशहूर दीनी शख्सियत हजरत मौलाना अहमद कमाल नदवी मदनी के इंतकाल के बाद उन्हें नम आंखों से सुपुर्द खाक किया गया। उनके निधन से पूरे क्षेत्र में गम का माहौल व्याप्त हो गया है। जनाजे में जिले भर से बड़ी संख्या में उलेमा, धर्मगुरु और आम लोग शामिल हुए। हजारों की भीड़ ने अश्कबार आंखों के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी। इस दौरान हर तरफ शोक और भावुकता का माहौल देखने को मिला। जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर मुफ्ती सईद अहमद ने सी न्यूज़ भारत से बातचीत में मौलाना के दीनी और इल्मी योगदान को याद करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया और उनकी मगफिरत के लिए दुआ भी की। वहीं एम एजुकेशनल सोसाइटी के मैनेजर हाफिज ताहिर अली ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनकी पूरी जिंदगी दीन की सेवा के लिए समर्पित रही। मौलाना अहमद कमाल नदवी के निधन को दीनी और इल्मी दुनिया के लिए एक अपूरणीय क्षति माना जा रहा है। उनके योगदान और सेवाओं को लोग लंबे समय तक याद करते रहेंगे। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कुशीनगर के अंदर, और आपको बता दूं कि कुशीनगर के एक बहुत बड़ी हस्ती और बहुत बड़े आलिम दीन का इंतकाल हुआ है। उलमा किराम हमारे साथ मौजूद हैं जो जनाजे की नमाज़ पढ़ के यहाँ पे हाज़िर हैं। मैं बता दूं कि जिनका जनाजा हुआ है वो इतने बड़े आलिम दीन थे। उनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन इतना हमें मालूम है कि अक्सर अखबारों के अंदर उनका मज़मून आया करता था, इसीलिए मैं उनको मज़मून निगार भी बहुत बड़ा जानता हूँ। इसके अलावा कितने बड़े आलिम थे और आवाम के अंदर उनकी क्या हैसियत थी। और इसी तरीके से जमीयत उलमा हिंद के बारे में भी सुना गया है कि वो जमीयत उलमा कुशीनगर के भी किसी ओहदे पे थे। तो यहाँ हमारे साथ कई लोग मौजूद हैं। जमीयत उलमा कुशीनगर के सदर मुफ्ती सईद अहमद साहब मौजूद हैं। इसी तरीके से हाफिज ताहिर साहब मौजूद हैं, ये भी बहुत बड़ी हस्ती और कुशीनगर के बहुत कई प्लेटफार्म पे काम करते हैं, कई जगहों पे। इसी तरीके से इनके तमाम स्टाफ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम मुफ्ती साहब से बात करेंगे। मुफ्ती साहब, मौलाना अहमद कमाल नदवी, उनका पूरा नाम क्या है? मौलाना अहमद कमाल नदवी साहब का पूरा नाम मौलाना अब्दुर्रहमान अहमद कमाल नदवी है जी। और ज़िला कुशीनगर की बड़ी शख्सियत थे और बड़े आलिम दीन थे। इस ज़िले के अंदर मौलाना की बड़ी खिदमत हैं। जामिया उमर फ़ारूक जो ज़िले का एक मज़बूत और बड़ा मुस्तनद इदारा है, तो उसके वो बानी मुबानी हैं। और हम लोगों को याद है बचपन में मौलाना अब्दुर्रहमान साहब ये पूरे इलाके का दौरा करते थे जामिया के लिए, और बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़आलियत के साथ मदरसे को परवान चढ़ाया है। और फिर उसके बाद एक और मदरसा जामिया रहमानिया सिमरा हरदो जो अपने आबाई वतन के अंदर उन्होंने कायम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ताहयात उसके जो है ज़िम्मेदार रहे और बड़ी खिदमत उस प्लेटफार्म से भी उन्होंने बड़ी खिदमत की। इसके अलावा मौलाना साहब कलम थे और बड़े वक़ी मज़ामीन लिखा करते थे, और उनके मज़ामीन अक्सर अखबारों के ज़ीनत हुआ करते थे। मौलाना जो है बड़ी दर्दमंद शख्सियत थे, कौम के, मिल्लत के और का दर्द काफ़ी था उनके दिल के अंदर, और इस्लाही जज्बात थे कि किस तरीक़े से मुसलमानों के अंदर इस्लाह हो जाए। तो बहरहाल मौलाना कई प्लेटफार्म में काम कर रहे थे और बहुत ही मुखलसाना जो है तरीक़ा उनका था। हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और बड़ी खुश अखलाक़ी के साथ पेश आते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह फ़याज़ भी थे। जब भी वहाँ पहुँच जाते हम लोग तो बग़ैर खिलाए पिलाए वो छोड़ते नहीं थे। और जमीयत उलमा हिंद के प्लेटफार्म से जब भी हमने आवाज़ दिया तो मौलाना हमारे हर प्रोग्राम के अंदर तशरीफ़ लाते थे। ज़िले के अंदर 5-6 सरपरस्त जो हमेशा रहते हैं, उसमें से एक मौलाना अब्दुर्रहमान अहमद कमाल नदवी भी थे। तो जमीयत उलमा कुशीनगर के सरपरस्त थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके सरपरस्ती में भी बहुत काम हुआ है जमीयत का। तो हर तरीक़े से मौलाना जो है एक बड़ी अजीम शख्सियत के मालिक थे, और उनके जाने से ज़िले के अंदर काफ़ी खला पैदा हुआ है। दुआ है कि अल्लाह ताला उनका नेमल बदल नसीब फ़रमाए और हम सब को जो है सब्र जमील नसीब फ़रमाए। हाफिज़ जी, मौलाना के जनाजे में देखा गया बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और मुझे लगता है कि कुशीनगर और देवरिया 2 ज़िले के उलमा कराम भी मौजूद थे। इतनी भीड़ क्या दर्शाता है, क्या नज़र आता है इससे?
سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں آپ کے چینل کا کہ آپ نے 2 لفظ کہنے اور کہلانے کا موقع عنایت فرمایا. ابھی ہمارے سرپرست اور گارجین اور اس ضلع کے جمعیت علماء کے صدر عالی جناب مفتی صاحب نے ساری باتیں اپنی کمپلیٹ کر دیں. ویسے جہاں تک مجھے علم ہے کہ مولانا احمد کمال عبد الرحمن ندوی مدنی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر بڑے نمایاں کام کیے. آپ کا ایک سوال تھا یہ کہ بہت بڑی تعداد جنازے کی نماز میں شریک تھی، تو یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ انسان قربانیوں کی بنیاد پہ سرخرو ہوتا ہے، اور انہوں نے جو اپنی زندگی میں جو قربانیاں پیش کیں عوامی سطح پہ بھی اور علمی سطح پہ، وہ نمایاں رہا. جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ جامعہ عمر فاروق کے بارے میں، تو جہاں تک مجھے علم ہے اور مجھے جانکاری ہے کہ جامعہ عمر فاروق کے بانی مبانی آپ ہی ہیں، یعنی مولانا احمد کمال عبد الرحمن ندوی مدنی صاحب. اور اس کے بعد سے کافی عرصے وہاں گزارنے کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ لیا جو اپنے آبائی وطن کے اندر آ کر مدرسہ رحمانیہ کو قائم کیا. ماشاءاللہ ان کے شاگرد مختلف ہندوستان کے علاوہ مختلف ممالک میں بھی کام کر رہے ہیں، اور فعال شخصیت، فعال عالم دین تھے. اپنے علمی کارنامے کو انہوں نے بہت کشی نگر تک ہی نہیں بلکہ ہمارے اس ضلع سے لے کر دیگر اضلاع میں بھی انہوں نے اپنے علمی تشنگی کو لوگوں میں بانٹا ہے، جو لوگ اس سے سرفراز ہوئے ہیں. انہی سب قربانیوں کی بدولت ان کے جنازے میں لوگوں نے دعائے مغفرت کے لیے شرکت کی. ہم بھی دعا کرتے ہیں، آپ سے بھی یہی درخواست کرتے ہیں، اور ہمارے سرپرست مفتی صاحب جو اب دعا بھی دیے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ دیکھا جا رہا ہے کہ بعد دیگرے کر کے ہمارے ضلع سے بڑے بڑے اکابر اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں. یہ تو بات صحیح ہے کہ جانا سب کو ہے، لیکن ہم اللہ رب العزت کے بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ ان مائع ناز ہستیوں کا نعم البدل عطا فرما کر ہم سب کے لیے ایک راہ ہدایت کا ذریعہ بننا. ابھی ایک سوال پیدا ہو گیا ہے، ایک مسئلہ بھی کہہ لیجئے. مفتی صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ موت یعنی عالم کی جو موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت ہوتی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو واضح کر دیجئے. اسی میں کہا جاتا ہے موت العالم موت العالم. ایک عالم دنیا سے جاتا ہے تو گویا کہ ایک عالم کی موت ہے، اس لیے کہ عالم ایک ہدایت کا ذریعہ ہے نا. ہدایت کا وہ مینار نور ہے جس سے روشنی پھیلتی ہے. اب وہ نور بجھ گیا، اور بجھ گیا تو اندھیرا ہو گیا. اندھیرا ایک زندگی کی موت ہی ہوتی ہے. تو اسی لیے کہا کہ عالم کا بجھ جانا، عالم کا اڑ جانا گویا عالم کی موت ہے. بہرحال عالم ایک مینار نور ہے، اپنے قلبی فیضان کے ذریعے، قلبی نور کے ذریعے وہ دنیا کو منور کرتا رہتا ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل عنایت فرمائے، یعنی پھر اس مینار نور کو اللہ تعالیٰ کسی اور کی شکل میں کھڑا کر دے تاکہ عالم فیضیاب ہوتا رہے. بالکل، آپ نے سنا علماء کرام کی باتیں اور ان کے بارے میں، مولانا احمد کمال ندوی کے بارے میں. ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں جنت دے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے. میں راشد باللہ سینی، کشی نگر. کشی نگر میں ہوئے اس بھاوک جنازے نے ایک بار پھر یہ ثابت کیا کہ مولانا احمد کمال ندوی نے اپنے جیون میں سماج اور دین کی سیوا کے ذریعے گہری چھاپ چھوڑی ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا. فی الحال اس خاص خبر میں بس اتنا ہی. باقی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہیے سی نیوز بھارت کے ساتھ.